Tuto, tuto. Ay, kay Tuto. Hello, Tuto. Obet. Salamat po. Salamat. No, kay Tuto Good Obet. afternoon everyone. It's a road trip once again from Roa City to Sapian. Guys, together with my family. Right, we're heading now. Hello world. Welcome to my YouTube channel, Philly Girl from the Philippines. Yes, it's a yearly mission. Ansari Pasinhon family. Yeah, super hot. Ato bang anega? Mga pa rin. Hi everyone, this is a yearly mission from Pasinhon Ansari family, financed by Ansari Pasinhon family, and this is the place of our parents, the countryside of Barangay Maninang, Sapian, Capiz. Rough road.
Tama unda. Tama sa iba man. Pasinhon kami, Pasinhon. Flores, Pasinhon. Angkan! Oo, salamat din matong hambala. Gang hambala si Tuto. Hambala si Tuto nga. Ante, nag-special child dira. Oh, di inyo tato natawag og bugas. Hello. Mm. Hindi, kaladlok ko, from. Dali lang hulat ako. Mga tubang anay ka. Gabang na ito bang. Okay ha. Pagkagwat isa, isa naman dayon, ha? Nan. Okay na nung Minoy, salamat. Sige. O ato bang Inday? Okay, oo. Ay, okay to. Amo na bantayan mamong kontot to ha. Sige ah. Okay, okay. Okay, oo. Basta mo brand special ang Ah,
Thank you, Pasinon family. Ansari. Thank you, gusto. Sana marami pang blessing darating sa'yo. Okay. Salamat. Oo. Wala naman kasi mana. Taglima ina kagantang. Damo gani na yan. Sakwat na. May tiyanggi ho gani. Nagtiyanggi. Ano kaya, walking store? Walking store ara na mo bugas sakwatan na. Pa, bugas ho. Thank you Toto. Sakwatan na yung bugas Thank you, Gid. Sa grasya. Okay. Di ka turang sa Koy, di ka ron. Thank you. Muambalan ko. Thank you Toto. Di ka ron si Mikoy. Di ka ra. Oo, yes. Okay, ikaw dahil ulan. Ay, imuuga. Thank you. Okay. Isa pa dayon taga. Man lain man kamuya balay naeng. Lain man kamuya balay. O sige. Taga isa koy. Okay na tayo. Wala sa kilala kito. Kita hindi mo naman. Okay na. Okay na. Okay na.
Isa ka bugas, isa ka uga. Okay. Pindutan nyo lang ako kung magkuha na kay way pa man ako gapang basura ha. Okay, ikaw nong. Hindi forward anay picturean alsain mo ano. Yan, okay. Next, please. Wasak. Ay, pangita na ito sako. Tama-tama lang anong gidkabilog, no? Wasak. Wasak ko, no, ang plastic. Pangita na ito. Wala plastic. Okay, why na da bugas? Tama-tama gid. Anong kabilog? So, anong... Wait lang, oh, picture. Dinang sako. Kung mag-ano ka mo ha, inang tawagan nyo lang ako ha. Oo, madam. Ang sako nga balik lang kay ato ka ano. Oh, madam. Thank you, madam. Oh, welcome. Thank you for watching. See you in my next vlog. God bless us